Opak you. Opak you. Opak you. What's he doing? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Daming trial card ah. Parang gusto ko i-equip ah. Equip ko na nga. Do you want to make friends with Nana? Fight! Fight for the ultimate Please answer. pick a hero. Di po ako babae. Ano kalaban? Hilda yata kalaban mo. Oo, baka Hilda. and Koopa are the best partners. Di marunong Pick a mag-XP. Di marunong mag-XP Dyrot yata yan. Get Julian ka na tol, masakit yan. I am more than a weapon. Oy! Oy! Chill, chill! Yo! Yo! Therefore I am. Julian, English or Spanish? Mamili ka, tol. Kaya nga. The first round. Real or pake? Baliw, kumakain ka nung nag-pick kami. Opak you. Opak you. Opak you. Ang opak you. Namuta, ha? Never. Namo, ha? Back. Opak you. Will you see? Wait pa. Sige, palag. Sayang ulti. Talag yun, no? Nice one. Nag-retry, R. Retry direct. Nila. USP. Bonus Changri, bonus. Patay. Pak. Huwag masakit ka, tandaan mo yan. Ay, ano ba yan? Paano sinagatot? Hindi ko na ilagan yung ulti. Run. Initiate retreat. Patay. Initiate Lugat. Parang. Sakit naman. Lo, ano ba yan, lagot? Ay, baka yun pa. Na-retry mo ba? Igal. Igal. Ay, ayan oh. Basta kasama. Ako nung naanapasaban. Punta sa dulo. Hindi ko na buy. Sayang. Ikaw mag-MM build! Par, wala kami heal niyan. Kunti lang. Sige, magpa-plus of Oasis na ako. Oh no! Your team destroyed a turret. An ally has
Ano ba yan? Ayaw umalis? Ay, ito sabihin. Sabid lahat? Initiate. Wait ako. Sorry. Wow! Grabe ba? Enemy has slain Lord. Uy, tama ka na, tol. Bakit bumalik buhay, tol, kasi may healer ka. Aray, namatay ako. Matay nga ako ba? Matay ako eh. Ulit. Dami nila eh. Ulit ba? Eka, sayang, bakago. Siyempre may heal ka din, boy. Hindi mawawalan ng heal. Utik na titan. Walang heal. Buwa na. Oracle ka nga. Bobo! Mga mage. Bakit nun ah? Lang ang damage. Petri! Nice one. Uwi. Wait, travel. Grabe naman kabilis yan. Uy. Hindi nakalapit. Slain an enemy. Na-dep nila yun. Bili ka Oracle, tol. Kill. Para Tol. instant ka na. Ano to? Walang... Ano to mag-oracle? Pure ano to? Para instant heal. Pure damage ko. Unstoppable. Ay, ano? Launch. Sakit. Monster kill. Una ka pa namatay sa amin. Slain an enemy. Siyempre. Ako, buhay. Dalawa. Kala niya magiging... Kala Pa. Uy, oh. Petri! Puta ka! I need. Masakit pa ako. Wala yan pake. Nice one. Mga ngarap. Kala niya mapapatay niya. Where to? Ay, napindot. Killing spree. Matatalo na tayo, natipihan ko eh. Okay. Wala yan. Diba? Galing. Patay ako. Patay din siya. Ito pala. Patay tayo lahat. Request back. Ay, makul-turtle dito. Rick game na to. Yeah, gilang. Wala silang core. Kahit mamatay ka. Sana mamatay ka. Wow! Uloy, gago, tarantado, tanga, bastos, walang modo, baliw, bobo, sirao. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Lord yun. Saka. Ang ina mo, sayang yung pagkamatay ko. Bupal. Nagaw. Nagaw. Kaya nga eh, okay na yan. May passive yan, huwag ka pumalag dyan. We're just lazy at least I still post at least I have a dad that didn't go to Balmag. Womp womp. Oh, my dad died yesterday. Womp womp. Thank you, Lago. Feels familiar. Dep, Turtle, Lord. Oh Lord. Request back. Para Foreman, pero kailangan ng isa. Pinapassword lang namin to pre. Ano, tinuloy niya MM build It's niya? never Hindi. personal. Ang dalawang block ko po eh. Uy, babe! Dalawang block ko po eh. Plus ko yun, anong block? Don't Block. run. Flash? Ay, flash. Kala ko block. Ay, block. Ay, na ba't may stick kasi? Ano build mo? No warmth. Pwede mo bigyan siya ng sticker. Mas nasipang mo gatot? Din kasi gatot eh. It. Oy, nawala. 60 minutes. Hintay kayo muna. Isang minuto ha. Hintay ng isang Uy, minuto. wala akong damage. Saan ba siya lagi umaagaw?
Oy, huwag ka po nga daw. Marunong mag-egg bush, man. Patay ka. Hindi pa agaw. Nice one. Nice one. 85 yun. Saka, papalag ka pa. Wow, side ka man twin. Ay, natikan! Bobo! Aray! Uy, batay. Tayo na yan. Launch attack. Hamid pa dumaan. Oy, top! Nag-gano yung Oy. masakit nandun siya. Top! Patay na yan. Bobo mag yan. Joke lang, Lagos. Galingan mo. Slain. Alam mo, Lagos. Alam mo, Julian. Ang buhay. Dapat chill ka lang. Hindi ka magpapanik. Huwag ka mag-ano. Masama magdroga. Talaga? Hindi sana pinabillboard mo. Huwag ka magkaganon. Huwag mong gayahin si Cyrus. Launch attack. GG! GG! Unstable network! Tama na.